الساحة الآن أصبحت بدون قائد. بالمناسبة معركة مؤتة من المعارك التي لم تعطى حقها للجيل المسلم أن يدرسها مع الأسف، مع أنها من المعارك الفاصلة ليس في تاريخ بيت المقدس بل في تاريخ المسلمين. الساحة الآن أصبحت فارغة. أولا ما يميز مؤتة أنها في أرض العدو وليست في أرض المدينة مثل أحد أو في بدر قريبة من المدينة المنورة، هذه بعيدة. ثانيا أنها في بيت المقدس. ثالثا المسلم عدد الجيش ضعيف، وبالتالي كان لابد من هذه المعركة لكسر هيبة الروم البيزنطيين. Nah, ada 3 hal yang perlu kita teliti dari pelajaran kenapa Rasulullah memutuskan untuk melakukan perang Mu'tah. Yang pertama, ini adalah wilayah musuh dan ini pertama kali. Sebelumnya perang-perang itu nggak jauh dari lokasi Madinah. Seperti Badr itu dekat dengan Madinah, kemudian Uhud itu juga dekat dengan Madinah. Bahkan sekarang ini kalau jamaah umroh itu biasanya diajak city tour melihat Uhud, dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi Rasulullah mulai mengenalkan sahabat dengan perang gaya ofensif, yaitu perang yang jarak jauh. Yang kedua, lokasi ini adalah lokasi yang para sahabat sudah lama tunggu-tunggu ingin ke sana. Sudah 4 kali izin, ditolak. Maka ini adalah saatnya para sahabat untuk nyicil dulu ke sana melalui perang Mu'tah. Yang ketiga, perang ini untuk meruntuhkan marwah Rum Bizantinia. Jadi selama ini dia merasa paling kuat, gak ada yang lawan dia kecuali gede, ternyata yang lawan jumlahnya jauh lebih kecil. Jadi tujuan perang ini diantaranya juga adalah untuk menjatuhkan marwah negara besar, cuma dilawan seperti itu ya, mungkin mukaddimah ya menuju ya. Naam. Harb nafsiyah. Naam. Ya. Naam. Ini persis ya seperti hal yang juga ya. Jadi kalau satu sen tadi nyebutnya ini seperti menjatuhkan marwah atau perang psikologi. Perang psikologi. Terus. نعم. فأنا أريد حتى نصحى لأنه يبدو نايمين إحنا شوي، يبدو الطعام جعلكم تناموا نوعا ما. أنا لم آكل، أنا وهذا الرجل لم نأكل، ولهذا نحن صحيين. I was saying, me and the brother, we haven't eaten lunch until now, so we are awake, but I feel you are sleeping. تمام. تخيل نفسك ضمن جيش مؤتة المسلمين وقتل القادة 3. أولا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من زيد بن حارثة قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله. لو كنت جنديا ماذا ستفعل؟ خلينا terjem. Baik, ya. Coba sekarang bayangkan, seandainya antum bagian dari prajurit yang dikirim ke Mu'tah, kira-kira gimana perasaan antum? Mari. Yang pertama, pamannya Nabi, paman orang yang sangat disegani Nabi, dihormati Nabi, syahid. Nggak lama kemudian, anak kesayangan Nabi, ini budaknya Nabi konon ya, yang sangat dicintai Nabi sampai pernah dianggap nasabnya itu disambungkan langsung ke Nabi. Maka ditegur sama Allah. Karena saking sayangnya Rasul dengan Zaid. Zaid pun mungkin orang bilang, wah turunan wali, selamat gitu ya. Tapi ternyata apa? Syahid juga. Yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Syahid juga. Posisi kekosongan begini, kira-kira kalau antum jadi bagian dari pasukan ini, kira-kira apa yang antum lakukan? Ya wajar ya, manusiawi ya. ماذا تفعل؟ أنت تخيل نفسك جنديا في جيش المسلمين، ماذا ستفعل؟
لو أنت هرب. والشيخ قال عودة. تقاتل؟ تقاتل تموت، تستشهد. ما رأيكم؟ نصطفي قائد آخر، لأنه الآن لا يوجد قائد، لا يوجد قائد، وجيش المسلمين بحاجة إلى قائد عسكري معروف ضمن الجيش. Nah, kira-kira apa yang antum lakukan? Ya, maka pada saat itu yang dilakukan adalah karena sudah komandannya sudah meninggal semua, yang dilakukan adalah harus cari komandan baru. Nah, siapa yang dipilih jadi komandan? Ya, harus sosok yang sudah dikenal memang dia jagoan. Maka الناس تعرف أن بينهم قائد عسكري فذ في الجاهلية، تعرفون، ولكنه كان مسلم حديثا، لكن العرب تعرفه. خالد بن الوليد ما دخل معركة من المعارك في الجاهلية أو الإسلام إلا انتصر، في الجاهلية أو في الإسلام إلا انتصر، حتى فتن المسلمون به. فتن المسلم بأحد، في أحد كان سببا من أسباب هزيمة المسلمين. ها؟ رجل عقليته عسكرية. عبد الفتاح ليست عقليته عسكرية، ها؟ ولا سياسية، عقليته علمية معرفية. لا يصلح، لا يصلح أن يكون قائدا عسكريا، لا يصلح. خالد بن الوليد من خلال خبرته يصلح أن يكون قائدا، لكن رسول الله لم يعينه. الآن الساحة لا يوجد بها قائد، فمن يعرفونه حملوا الراية وسلموها لمن. فيش استشارة، فيش مشورة، بحاجة إلى حزم، لأنه جيش المسلمين أمام موجود ويتقهقر. لو أنه لم يتحرك هنا، الأمة المسلمة دائما بحاجة إلى من يأخذ المبادرة، من يأخذ المبادرة. فأخذ رجل المبادرة وسلم الراية لمين؟ فضل أنت قائد المسلمين في هذه المعركة. Nah, pada posisi sulit ini ada satu catatan penting. Yang pertama, para sahabat ini orang-orang Madinah, sebagian orang asli, sebagian pendatang dari Mekah, tapi mereka ini sama-sama sahabat Rasulullah, biasa ikut salat jamaah sama Rasulullah, maka mereka saling kenal. Jadi mereka tahu siapa yang harus dipilih sebagai pengganti. Mereka lalu kenal, oh iya, si ini, oh ini bagus nih pengalaman, tapi dia baru masuk Islam. Maka sahabat-sahabat pikir-pikir, pada saat itu, ya perang zaman dulu, ini kalau benderanya jatuh berarti apa? Kalah. Maka kalau komandan itu kan bawa bendera ya, jatuh, yang lain takut kalau saya bawa bendera, habis ini dia yang diserang. Maka apa? Pilih siapa ini? Nah, mereka teringat, ini harus cepat, ini karena kondisinya dalam kecamuk perang, harus cepat. Pada saat itu mereka ada yang ngambil bendera langsung dikasih ke Khalid. Pertimbangannya apa? Jadi dalam sejarah, Khalid ini ketika belum Islam, setiap memimpin perang melawan kaum muslimin, umat Islam selalu kalah. Khalid melawan orang Islam selalu kalah. Termasuk dalam tragedi Uhud. Khalid adalah di antara kunci yang menyebabkan umat Islam saat itu kalah. Ketika dia masuk Islam, Rasulullah sudah pernah beberapa kali memintanya untuk jadi komandan. Dan setiap dia pegang jadi komandan, umat Islam selalu menang. Berkat pengalaman ini, ba'dallah, kemudian ada yang ngambil bendera langsung dikasih ke orang ini. Dan harus cepat, karena ini kondisinya kaum muslimin sudah kocar-kacir, komandannya sudah meninggal semua.